Ngal daw Pilipinas at tuwing dagiti kang runa na damdamag, dito'y PTV Cordillera. Baro apagbiagan tinaijaya kadagiti sigod akamang di Communist Front Organizations, baban iti livelihood assistance ti gobyerno. Panggap daytoy amaksayan ti kinakurapay ken malapdan ti insurhensya ken panagaramid iti krimen dagiti tattao. Detalye idanon ni Glory Banlegan. Inawat dagiti innem asigud ang miyembro ti Communist Front Organizations ti livelihood assistance manipod iti Police Regional Office Cordillera ken Department of Labor and Employment iti tulong ti National Intelligence Coordinating Agency Cordillera. Pasad dayto iti programa ti Procor apan nag-aywan iti kailyan a kontribusyon da iti kampanya para iti panakakisay ti kinakurapay ken kontra iti insurhensya ken organized crimes. Benepisyaryo ditoy dagiti sigud a rebelde, umili iti geographically isolated and disadvantaged areas ken dagiti vulnerable sector. Giving them the chance to start anew, to create a sustainable source of income and to become productive members of the community. Iti tulong tinika na i-enroll dagiti innem a benepisyaryo iti DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. May sa karigiti benepisyaryo ti agtutubo ani alias Alan manipod itogon Benguet. Dakal da ito'y atulong kenkwana ken iti pamilyana ng runa ta estudyante paylaang. Gobyerno pa mismo ti imasadig kanya nga tumulong sumatlang ti pangalaan matlang ti pangalaan ti inaldaw nga kailangan. Imbilin mat dagiti talo nga ahensya ti panang sustenir dagiti benepisyaryo iti naawat da atulong. May this activity be an enlightenment, an encouragement to all rebels to join the government and be an advocate for peace and order. Ingatan nyo ito kasi ito yung magbibigay ng bagong buhay sa inyo, okay? At sa inyong pamilya. If you sustain those projects, pwede natin i-enhance yung project niyan after 2 years. Kung maganda ang performance nyo after 2 years, then you can provide enhancement to your project. Glory Balegan para iti Pagilian. Iti sabali adamag na ideklaran kas drug-free workplace di Camp Major Badudang Waweno ti Kampo ti Police Regional Office Cordillera. Sakbay na deklara kas drug-free na ipasidong iti drug testing di amin a personnel. Awan mat kadakwada ti nagpositibo iti illegal a droga. Sigun kini PIDEA CAR Director Paderes, nasken adagiti mismo apan nakabagi iti linteg ti mga idaulo ken agbalin a nasayat nga ehemplo iti kampanya kontra iti dangerous drugs. Impanakkel na pay nga awan kadagiti personnel ti Procor ken PIDEA ti addaan pa kay inaigan iti panangidulin iti shabu. Idi napalabas sa November 13 naawat mo ti Baguio City Police Office ti pamigbig a drug-free workplace. Kalpasan ti panagnegatibo ti amin a personnel da iti comprehensive drug testing. Pinasingkadan pa ni Director Paderes ti panagbalin ti PIDEA CAR kas partner iti panakaipasigurado ti panagbalin ti Procor a drug-free workplace. Let us continue working together to keep the entire Cordillera a safe place to live in. And if may I add, Sir Peredo, let us add another DKP in our campaign, and that is droga'y kailangang puksain. Kabiatan na nilista ti syudad ti Baguio ti kapartakan nga economic growth. Iti Cordillera may basar iti 2022 Provincial Product Accounts ngayon war ti PSA CAR. Nartapan ti Baguio City ti 80.7% gross domestic product growth rate ti Cordillera. Iti napanatawid kalpasan ang nilistada ti 11.3% growth rate. Itinasruk 337 billion pesos at 2022 GDP ti Cordillera. Ti Baguio City ti kadaklan iti kontribusyon of 45.9%. Sumaruno ti Benguet at 23.3%. Ti Baguio City matlang ti kadaklan iti kontribusyon iti regions industry iti 2022 of 49.1% asarunwan ti Benguet nga dan iti 21.2%.
Kanitimo 2022 Region Services, kagudwa wenno 50% ti kontribusyon ti Baguio City. Sumurunumot lang ti Benguet nga dan iti 21.5% share. Dagiti kang runana damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sungduan na Ibangal daw.